werk gou vinnig. Goed, at number 3. Kyk gou. Come. Number 3, basically what I have to first do is multiply out those brackets. So then I got 4x squared minus 12x plus 9. En dan moes ek nog geset minus die 16. Om dan my finale vergelyking te kry van 4x kwadraat minus 12x minus 7. Remember, we always want it to be equal to 0. Nee, but nou is hy in standaard vorm. So I've got my A, B and C value. Ek het met die eerste ene het ek vergeet om te gaan wys hoe ek instel, nee? But you then use the quadratic formula to substitute in those A, B and C values. En dan moet jy kry x is 7 op 2 of x is minus 'n half. Yes. Wat ek hoor? Die desimaal 1,87 of minus 0,37. Wie dit gekry? Okay, good. Jou goed is wat reg? Nee, ekskuus. Sorry, ek het nou 6 desimale vir jou gelees, Kunai. Dis fine. Okay. Dankie. Okay, so die 7 op 2, yes, en hierdie is minus 0,5, ja. Sorry Puna, ek het verkeerde nommers in vir jou gelees. Okay, is julle reg daar? En dan sê gou vir my, did you guys remember to go and substitute in? Gaan check julle. Nee, ons moet maar nog steeds check. Okay, so basically what I mean when I say check is that this 7 over 2, I would go and substitute in there where I've got an x. By jou oorspronklike vergelyking. En dan as ek hom intik, kry ek is gelyk aan 0. Andrie Pretorius, kom asseblief kantoor toe. Andrie Pretorius. En dan gaan tik ek weer in minus 'n half en dan kry ek ook 0. So dan weet jy elkeen van hulle is reg. Okay. By hierdie oorspronklike ene. So in plaas van x, I just substitute in 7 over 2. Maar ek meen wat jy kan doen is, what I did is I did the whole thing, all my questions, and then I went back and substituted in. Because if you can't use it, then it's just drawing a line through that equal sign, dis al. Nee? Goed, jy moet net onthou om terug te gaan en dit te gaan doen. Goed, dan by 6. So any questions at 3? Het jy hakies gebruik as jy instel? Kyk gou weer. 2 maal. Okay, ek moet nou net sê, want ek het hom nou net weer getoets en hy is reg. Okay, so by number 6, I would have to go and multiply that in. That's how I got the 10x squared minus 15x. Dan bring ek hierdie 7 oor, and that's how I get the minus 7. Nou sy in standaard vorm. So my A value would be the 10, B is negative 15, and C is negative 7. Daar sal jy sien, wys ek vir jou hoe ek hom instel. En dan my x waardes is 1,87 of minus 0,37. Any questions there? And again, go back and check. Yeah. Sorry, julle is tweede in die ry. Nee, ek het my matrieks beloof, matriek eerste en dan as almal gelyk op dieselfde dag skryf, dan eers matrieks, dan 11, dan 10, dan 9. Maar maandag wil ek klaar wees met dit alles, dan kan ek weer. So jy met my hierdie naweek, as jy weet dit was nie lekker nie, kwaai gesig koop by jou ouers, né? Kan ek maar skip? Okay. Ek stuur sommer vir jou fotootjie oor die naweek. Okay, number 7. Kom ons kyk gou. Nou,
by nommer 7 sal jy sien dat ek breuke het. Right? And the first thing I want to do is get rid of those fractions. So this y is actually y over, sorry, wat op aarde het ek nou gedoen? Dis hy, y over 1. Stem julle saam daar? Nee. So if you look at denominators, my denominators are y minus 1, 1 and 2. So wat ek gaan doen is ek sê ek gaan my noemer maak 2 maal met die y minus 1. Now, so let me just explain what I did. That 4 is what I had at the top, and then my denominator was already y minus 1, which means I had to multiply it with 2, nee? En dis hoekom ek bo ook gaan maal het met 2. Is julle reg daar? Okay. Ek gaan gou hom vir jou langs die kant skryf. Hy was mos 4 op y minus 1. Nee, ek gaan net gou daai y minus 1 op hakkies sit. In hakkies sit. Toe het ons nou hier gesê daarbo, ek wil hê my noemer moet wees 2 y minus 1. Nou omdat ek onder gaan maal het met 2, moet ek bo ook. Yes, want ek wil mos nou my kleinste gemeene veels hou. Is jy by? Right, anyone else? Is reg? Jy kan eerder vra, daar's van hulle wat ook wonder, maar nie wil vra nie. Right, so then the second one, this one, my denominator was 1. So ek moes daai y wat ek bo gehad het, gaan maal met 2 en met die y minus 1. Right, dan my laaste term, 3 op 2. So bo het ek gehad 3, maar onder was my noemer net 2. So ek moes nog gaan maal met die y minus 1. En as ek dit onder doen, moet ek bo ook maal met die y minus 1. Nou moet jy gou vir my sê as jy nie by is by hierdie stap nie. Because that was the crucial one. Sê weer? Jy bedoel ek moes dit in 'n breek gehou het. Weet jy hoe woes lyk dit dan? Daar is altyd 'n ander manier ook vir 'n som, maar hierdie was volgens my die vinnigste, maklikste enetjie. Okay. Maar jy weet hoe ek by hom uitgekom het. Nee. Is jy seker? Okay, goed. As ek dan nou gaan maal. Daai 4 maal 2 gee my die 8. Dan, kyk gou net na hierdie. Minus y maal 2 gee my minus 2y. Nou as ek dit gaan inmaal by die hakkie. Minus 2y maal y gee my minus 2y kwadraat. Dan minus 2y maal minus 1 gee my positief 2y. Is julle reg? Okay, dan hier moet ek gaan inmaal 3 maal y gee my 3y. And 3 times minus 1 gives me minus 3. Okay, all I did next is I took everything to one side because we have to have it equal to 0, want dan is hy lekker in my standaard vorm. Nee? Goed, so dan eindig ek met 2y kwadraat plus y minus 11. Now I can get my a, b and c values. So dan gaan stel ek in, oppas. I can't say x is equal to, want sien jy enige x in daai vergelyking. So oppas, hulle gaan vir jou punte aftrek, né? Jy kan nie ewe skielik, en dis ou gewoonte, die kinders beskryf sommer net outomaties. X is gelyk aan minus 2,1 of 2,61, né? Maar dan verloor jy punte, omdat jy sê x is gelyk aan, want waar is die x waarvan jy praat? Daar is die ene nie, né? So oppas, né? So y is gelyk aan minus 2,61 en 2,11. Okay, and again, go back and check, go substitute it in, and make sure that it actually does give you 0. Onthou ook wat ek gesê het nou eendag, veral soos hierdie, wanneer ons afgerond het tot 2 desimale plekke, dan kan jy dalk 'n antwoord kry van 0,0 iets, nee? Maar met ander woorde, dis baie klein, soos baie naby aan 0, is nie op die kop 0 nie. Why is that? It's because we rounded it off here to 2 decimals. We didn't use all 11 decimals.
Because if I did, then I would have an answer of exactly 0. Okay. By jou antwoord, as jy dit gaan instel het. Nee, dan dis hoekom ek onthou julle aan die begin het ek vir jou nie gesê dis is gelyk aan hulle, ek het so gemaak. Want soms, soos hier, wat ons 'n klomp desimale gaan afrond het, dan gaan jy nie op die kop kom by 0 nie. Jy gaan dan kom by 0,001023, so iets. So dis baie na aan 0. OK. En daai stukkie is net omdat ons afgerond het. OK. Right. Can I skip? Neem aan dis 'n ja. Okay, by number 9. At number 9, again, denominators are p minus 1, p, and 4. So my noemer gaan ek maak 4p, p minus 1. Dit gaan ek my noemer maak. Okay? So nou as jy nou gou hier kyk, ek dink dis wat jy dalk wil hê ek moet doen. So ek gaan dit nou net gou so krap en dan gaan ek nou maar weer terug gaan. So die eerste ene moes ek gaan maal het met 4p. Which means the top one I also have to multiply with 4p. Dis wat jy wil sê, né? Maar ek skip net direk na 4pp. Kyk gou daar. Sien jy? Ja, maar dan lyk dit baie woes. Maar jy kan. Dis mos nie verkeerd nie. As jy voel jy's meer gemaklik daarmee, dan doen jy liewers dit, né? Okay. You guys good with how I got to that one? Okay, nou kom ons kyk gou-gou. Die volgende enetjie was net p. So by hom gaan ek moet maal met 4 en met die p minus 1. So dan gaan ek bo ook met 4 en die p minus 1. And that is how I got this part. You guys good? Ons kyk nou net na die boonste, né? Hoekom kan ek net kyk na wat bo is? Because I am technically making everything at the bottom exactly the same. So that's why we don't bother with the bottom part. Okay. Goed, en dan hier, nee man. Hier het ek 4 as 'n noemer. So that I would have to multiply with p minus 1. So dan gaan ek bo op p minus 1. And that's how I got this one. Nou lyk dit vir jou beter, né? Okay. Goed. So wees nie by tot by daai tweede stapie nie. Tot hierso. Who's not fine with it up until then? Okay, let's go and multiply out. P times 4 geef my 4p kwadraat. Minus 3 maal 4 geef my minus 12. En dit moet ek nou gaan inmaal met daai hakkie. En dis so ek kry minus 12p plus 12. Okay, then over here as well. P times p squared, and p times minus 1, minus p. Goed. Dan, van hier af, I'm going to move everything to one side so that I would have it equal to 0. Want ons werk mos nou na standaard vorm toe. Nou dat ek dit in standaard vorm het, nou gaan stel jy vir my in jou vergelyking. And you would see that if you put that into your calculator, you will get math error. Nee. Goed. Nou wil ek vir jou vra, sodra jy math error kry, gaan wys miskien net vir my hierdie stappie. Hoekom skryf ek hom? Because I want to see that inside that root, and I specifically wrote it in a different color as well. Binne daai vierkantswortel, wat het ek daar? Minus 23. And it is impossible to get a square root of a negative number, and that is why you get the math error. But we can't give math error as an answer. Jy mag nie, alhoewel julle het my skryf. Kyk hoe kyk hy man weg. Jy moet vir my gaan sê, geen reële oplossing. As jy nou net gesê het, geen oplossing, ook okay, dan skryf liewers my geen reële oplossing. Yes. Yeah, but if you write out that no solution, Yes. then or if you don't write no solution, Yeah. you just write 11 plus minus square root minus. Are you going to lose your mark? You've got to tell me that because of that negative, it means I make the assumption that there will be no solution. There's a punt. You always have to. You have to, yes. Okay. Kan ek maar skip? Any questions?
As jy gaan lekker mop op 'n Vrydagmiddag na skool, né? Goed, Jasmin. Is net 4 sommetjies. Jy gaan sien is min, moenie kla nie. Ek gaan vinnig wees. Okay. Number 10. Kyk gou-gou hier. Hier wat ons bietjie gebol het, was daai vierkantswortel. So what I did here is I took the 2x to the other side, and that is why I've got 3 minus 2x. No. Remember, earlier on we said, hoe raak ek ontslaaf van daai wortel nou weer? Jy gaan sit alles in hakies en sê tot die mag 2. Onthou julle dit? Ja. Okay. Wag, is jy fyn tot hierso toe? Is jy by tot daar? Okay. Nou, onthou daai eerste stukkie is eintlik minus wortel x minus 1 maal minus wortel x minus 1, né? En hierdie minus maal 'n minus gee vir my 'n plus. So dis hoekom daai minus nou net weg is. Okay. En dan die wortel raak dan mos nou eintlik so, x minus 1 en dan kwadraat. En daai kwadraat en die wortel is mos teenoorgesteldes van mekaar. So that's why I only have x minus 1. Is julle by met daai stukkie? The right hand side, this one, I basically wrote it out and then did FOIL. Ek het gaan inmaal, né? Okay. So van hier af het ek weer alles na die een kant toe gaan skuif. I moved everything to the one side to have it equal to 0. Now, you could use the formula, né? Of hierin het ek nou gedog, okay, dis dalk 'n maklike enetjie, kom ek gebruik sommer gou faktorisering. Remember, from here on out, you can choose, do you want to do factorizing or do you want to use the quadratic equation, né? Albei is reg. Good. So if I use that, it means that x will be 5 over 4, and I'm going to get back to that now, of x is 2. Yes. As hulle vir jou sê, deur middel van kwadratiese, ja, dan moet jy die formule gebruik, ja. Okay. Goed, nou, as jy sou gaan instel in jou sakrekenaar, amper sit ek dit 5. And remember, when we substitute this value in, we substitute it into the original, daai ene. En jy moet dan nou kry is gelyk aan 3, né? So 2 maal daai 5 op 4, minus vierkantswortel van 5 op 4, minus 1, gee vir my 2. Nee. So you will see that it does not give you 3. So that is why I drew that blue line through the equal sign. I can't use that one. Dit gaan nie vir my dit gee nie. As ek sou teruggaan en ek sou gaan instel in plaas van die 5 op 3, stel ek eerder in 2. Dan kry ek is gelyk aan 3. Okay, yes. Is dieselfde. Ja, onthou 1 en 'n kwart, 5 op 4 is mos maar gemengde getal en onegte breë. Ja. Hierdie enetjie. Ja. Jy hoef nie. Nee. Jy kon maar direk geskiep het hiernatoe. Want ek kan eintlik sien dat jy dit oorgeskuif het. Alright. Party kinders skiep selfs van hier af so toe. Okay. Any other questions here? Goed. Nee, die klok gaan nog lank die lyn hê. Nou wil ek gou hê jy moet gou vir my uit of afskryf. Ek sê vir jou, een van die wortels van, en dan gaan jy nou daai vergelyking vir jou uitlees nie, is minus 1. So when I tell you that one of the roots of that equation is minus 1, wat beteken dit? Waarvan praat ek as ek sê the roots? Ja man. The solution meaning what? The x value, nee. So as ek vir jou sê, een van die wortels, dan praat ek eintlik hierso, I'm saying the, nee. Julle gaan nou nie hier,
Ek gaan nou so skryf. Die X antwoord. Kan julle daai sien? If I say one of the roots, it means one of the X answers. Nee, dis nou ongelukkig by wiskunde. Jy het so min om te leer, né? So hulle toets jou taal ook so tussen. Okay. So as hulle vir my sê een van die wortels van hierdie vergelyking is -1, it means that this -1 is one of my X answers. Nee. So met ander woorde, daai enetjie, it makes the equation true. Dit maak die vergelyking waar. Meaning, if I were to substitute that in, I am going to get equal to 0. Nee, want dis mos wat ons nou nog gesien het, as ons daai X-waardes gaan instel. Do you guys agree? Waar. It makes it true. Okay, nou sê ek vir jou. Vind vir K en die ander wortel. So we know X will have two answers. Ayola. X will have two answers. One of them we know is -1. Get the other one. Nee? Maar jy sal sien, voordat ek dit kan doen, moet ek in anyway gaan kry, wat is K? So let's start there. How do I get K? I know that this makes that equation true. So let's go substitute it in. Nee. Okay, so dan gaan stel ek hom daarin. So in plaas van 3x kwadraat, kan ek sê 3 maal -1 kwadraat. En dan minus 1 plus K. Want kyk gou wat gebeur. What happens if I substitute in that -1? If I substitute in those values of -1, the only unknown left is K. Nou kan ek vir K gaan kry. Nou, nee. Okay, so dan kry ek 3 plus 1 plus K is gelyk aan 0. So K is -4. Is jy reg? Nou dat K, nou dat ek vir K het, kan ek gaan sê my vergelyking is nou eintlik 3x squared minus x, and then instead of K, I can say -4 equal to 0. Sien jy, nou sit ons weer met wat ons net maar gehad het. Nou het ek weer my 3 term, né? So gaan werk julle gou vir my uit, and remember you can factorize or use the formula, but get me that other root. You know one of your answers will be -1. Ja. Jy kry mos nou 'n punt, want jy het nou vir K gaan uitwerk, daai. Okay. Maar nou gaan werk of by die, sê weer? Ja, jy kry daarop. Dis verlede tyd, moenie nou worry. Weet jy? Kyk gou vir my, wat is jou 2 wortels? Jy weet enetjie is -1. What's the other root? Kyk gou. Hoeveel? Nee, kyk hoe wys hy werk. Kom probeer gou. Weet jy wat om te doen? Factorize. I want to know what's the x values. You can factorize. Jy het nou jou 3 term. Jy gaan of factoriseer of jy gaan die kwadratiese vergelyking gebruik. Get your 2x values. Dis reg, jy mag. Sien, sê die een wat so teen hom geskop het. Jy klaar, Jan? En? Hoeveel? Het jy? Wag, kom, skryf. Ja. Nee man, ons het mos nou klaar vir K gekry. Kry jou 2 wortels. Ayola, are you done? What's your answer? I think you must come show me your book for a change.
Ek dis presies waaroor dit gaan. Ek sien nou ding. Ek kan maar breek gee. Right, so you could have factorized or you could have used the quadratic equation. So your roots will be x is 4 over 3 or x is minus 1. Maar ons het mos nou klaar vir x is minus 1 gehad, so die een wat ek soek is daai 4 op 3. Nou party van julle het gesê 1,3 repeteer. Ja. Ja. Ons het mos nou klaar daai x minus 1. Ja. Okay, is julle reg met dit? Yes. Goed. Enige vrae, laat ek hoor. Any questions? Right. Kyk gou, jou huiswerk. So your homework is exercise 6. You're going to do number 1 and 2. By nommer 1 is daar 1.1 en 1.2. En dan by nommer 2 is daar ook 2.1, 2.2. Soos net 4 sommetjies. Julle kyk gou hier. Dis hoe lank my stukkie is. Is baie min, hoor? Okay, you guys can get started on that.